नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पे मैंने आज आम आलोचना करवा +3 5 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो तुम मानकर कोर 11 यूनिट 1 ने तुम मानकर सिलेबस से मो समय ओडिशार कृष्णचंद्र पाणिग्राही तो तार आम प्रथम परिच्छेद आम आलोचना करते। प्रथम परिच्छेद सरी जाइए जो मैंने भी देखी ना से यूट्यूब प्लेलिस्ट अच्छे जाकि देखिपारे आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते हैं आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे जाकि जॉइन करेंगे। तो आज क्लास आम आलोचना करवा मो समय ओडिशार द्वितीय परिच्छेद जो आम द्वितीय परिच्छेद पार्ट 1 आमर कंप्लीट हो सारी और पार्ट 2 रे आम आलोचना करवा। तो यही गोटे क्लास रे आमर द्वितीय परिच्छेदटा सरीज है। तो चलतु डेरी न करी आरंभ करवा। तो कवि ठारे कौन कहते जे एहीपरि भाव बहु द्वार मध्य जो द्वार मु कारागत करी देखिली जे ताहा मो पाई अवरुद्ध होइछि। एणु आमर दरिद्र कुटीर रही अवशिष्ट जीवन यापन करबा ही मो सम्मुखरे एकमात्र पंथा रहिला। ए समय समस्त घटना मोर संपूर्ण रूपे मन पड़ुना। मात्र माँ को मृत्यु परे प्राय 3 वर्ष काल उपरे रही जहाँ करी ताहार विवरणी मोर मन पड़ी। माँ को मृत्यु पूर्वर मोर उपनयन शेष हो जाता। नियम अनुसार मु जड़े ब्राह्मण थी। ब्राह्मण हो जाइथिबारु जजमानक महादेव पूजा त्रिनाथ मेल पूजा श्राद्ध विवाह आदि कार्य मु योग्य विवेचित हेउथिली। एथिपाई जो मंत्र पाठ आवश्यक ताहा मु अनेकांश शिखी जाइली। मोर बड़ भाई माने ये सब काम करुथिले तथापि मते अनेक समय ये सब काम करने को पड़ता। जजमान काम छड़ा आम घर गोरु गाई मानकर रक्षणाबेक्षण तार भार मो उपरे नष्ट हो जाता। मु आज गर्वर सहित स्मरण करुँची जे मोर तत्वावधान आमर घर गोरु गाई मानकर स्वास्थ्य गाँ भीतर सबुठारु भल थिला। जंगल रे नदी कूल रे बुढ़ा हुड़ा उपरे बिल मानकरे गुड़ा मानकरे किंबा घर डीह मानकरे जो समय जो घास मिलूला ताकू काटी मो मुंड उपरे बोही मो गोरु मानक देउथली। आमर 4-5टी गाई थिले वर्ष सारा दूध देउथली। गाई माने गोठरू जाउथले किंतु बाछुरी मानक मु निजे चराउथली। मु मोर बाछुरी मानक एपरि शिक्षा देइथली जे से माने बिल मानकरे केवल हिड़ उपरे घास खाउथले किंतु हिड़ तळको ओल्हाई कदापि धान गछ खाऊ नथिले। तो कवि ठारे कौन कहते मुझे जितेबाला काम करुली ब्राह्मणर पूजा पाठ इत्यादि करी से ब्राह्मण वेश मु हुए तो अनेक मंत्र पाठ शेष करदी। से मंत्र पाठ को धरी मु आम गाँव में होता विवाह कार्य श्राद्ध पूजा जेपरिक हो महादेवंकर पूजा ये सब कार्य समापन करी। यही काम करने भितर भी मो पारिवारिक जीवन में जेभली कि गाई गोरु मानकर सेवा घर चालीचलन इत्यादि कथा को से बुझुले है। मूलिया मानक सांगरे मु काम करी मु चाष काम अनेक कथा शिखी जाइली। कढ़ाण दोहण बुणा बाहुड़ा गछ रुआ इत्यादि कम मोर ज्ञान अदापि हो पारा ना। यह छड़ा आमर जो गुड़ा मानक बिरी कोलथ मुग इत्यादि होता से सेगुड़िक मु गोरु छेली को मनुष्य उपद्रव्य रक्षा करुली। मु शांत अद्यत अल्प भाषी मनोयोगी बालक थी। मु कहारी संगरे मिशु नथली। माँ मरीजा पर मोर नैराश्य एक प्रकार निसंग जीवन यापन करुली। ग्राम रे मोर समय बयसी बहु बालक थिले। समाज कहारी संगरे मोर घनिष्ठता नथिला। मु मोर आत्ममर्यादा प्रति एकत्र सचेतन थिली जे मोर केही आत्ममर्यादा प्रति जदि केही आंगुठी उठाए जदि मोर आत्ममर्यादा प्रति केही सचेतन क्षुण्ण करने भली कथा कहूला तेबे मो संगे संगे ता संगे
ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏହି ହେତୁ ସମବୟସୀ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଚାଷ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋରୁ ଜଗିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଘାସ କାଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ଯେପରିକି ଭେଟ ଚଉତୁସା ହେଉ, କେଶବ କୋଇଲି ହେଉ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ବହି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ତ କବି ଏଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କରେ ପିଲାବେଳେ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ମଧୁରତା ରହୁଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ନିଜର କର୍ମରତ କରୁଥିଲି, କାହାରି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ମିଶୁନଥିଲି କିମ୍ବା ଖେଳୁନଥିଲି। ମୋର ଜୀବନ ଯୌବନରେ ପୁଳିନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୂରବଂଶୀ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ବାଲିଚା ଗୁରୁଡ଼ାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ରରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କୈବଲ୍ୟ ଚରଣ ବେହେରା ଓ ନିଶାକାର ଗିରି ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମର ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜାରୀଙ୍କର କାମ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଖିଆପିଆ ବାଦ ମାସିକ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଣୁ ମୋର ଅମଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲି। ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରି ପାଖରେ ପୂଜାହାରି କାମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ମୋତେ ପଢ଼ାଇବେ ତେବେ ମୁଁ ବିନା ବେତନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାହାରି କାମ କରିବି, ମାତ୍ର ବେତନ ନେଇ ପୂଜାହାରି କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ପୂଜାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋର ଉପରେ 2 ଭାଇ ନାରାୟଣ ନନା ଓ ହରି ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି। ସେ ମୋର ଖିଆପିଆର ଭାର ଦେବେ ଓ ବିନା ବେତନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାତ ରାନ୍ଧିବି। ଏହି ଅନୁସାରେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ହେଡ଼୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ରେଉଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଘେନିଗଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶାରେ ପୂଜାହାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିରାଶାରେ ଫେରିଥିଲେ, ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଠାରୁ ଯାଇକି ନିରାଶାରେ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଯାଇ ରହିଲି। ପୂର୍ବପରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା, ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲେଟ୍, ଦୁଆତ, କଲମ ଓ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡା ମଗଲା ବହି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ এই PDFଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଇଦର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।